बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायम है उनसे मिलते बैज़ा की आबरू, इस्लाम का वकार है दाऊद गज़नवी। रिजत पसंद कहने लगे उसको देख कर, आया है सोमनाथ में महमूद गज़नवी। साहिबो जुर्रत, दलेरी और सियासी बसीरत किसी किसी को नसीब होती है, और जिसे नसीब होती है तारीख़ के सफ़हात कभी उसे फरामोश नहीं कर सकते। साहिबो सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। वो कायदे आज़म के मोतमिद साथियों में शुमार होते थे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज़िला अमृतसर के चेयरमैन और अमीर थे। इस हैसियत से उन्होंने अमृतसर के अंदर तहरीक पाकिस्तान के हवाले से ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी। वो 17 बार जेल गए और 1945-46 के जब इलेक्शन हुए तो 428 जीती हुई सीटों में एक सीट उनकी भी थी। वो पंजाब असम्बली के बड़ी भारी अक्सरियत से मेंबर मंतखब हुए थे। क़याम पाकिस्तान से पहले जब तहरीक ज़ोरों पर थी, एक मौका पर मास्टर तारा सिंह ने बड़ी पुरजोश तकरीर की। कहा कि मुसलमानों, हमारे रास्ते से हट जाओ, हम आपकी तारीख़ मसख कर देंगे, हम आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे, हम खून की नदियाँ बहा देंगे। तो कुछ ही दिन के बाद सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अमृतसर के अंदर जलसा किया, जिसकी सदारत मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कर रहे थे। सैयद दाऊद गज़नवी ने गर्जदार लहजे में कहा था, हमें खून की नदियों से डराने वालों, ये जहन में रखिए कि हम खून लेना भी जानते हैं, हम खून देना भी जानते हैं, और याद रखिए कि हम खून के दरिया अबूर करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें आप नहीं डरा सकते। और फिर इस शेर के साथ उन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म की थी, जफ़ा की तेग से गर्दन वफ़ा शियारों की, जफ़ा की तेग से गर्दन वफ़ा शियारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। वो अपनी तकरीर मुकम्मल करके जब स्टेज पर पहुँचे तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपनी बारी आने पर कलमा तहसीन कहा और ये कता कहकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जो मैंने इब्तिदा में पढ़ा था। कायम है उनसे मिलते बैज़ा की आबरू, इस्लाम का वकार है दाऊद गज़नवी। रिजत पसंद उसको कहने लगे देख कर, आया है सोमनाथ में महमूद गज़नवी। क़याम पाकिस्तान के बाद सैयद दाऊद गज़नवी दीनी अमूर की तरफ ज़्यादा माइल हो गए और लाहौर के अंदर अपना मदरसा तक़वियतुल इस्लाम चलाते रहे। एक दिन सदर अयूब ख़ान वहाँ से गुज़र रहे थे। लोगों का जम्मे गफ़ीर देख कर पूछने लगे, यहाँ कौन बैठता है? किसी ने बताया कि सैयद दाऊद गज़नवी का ये मदरसा है और लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वो बग़ैर प्रोटोकॉल के वहाँ आया और पैगाम भेजा कि मुझे आके मिलिए, मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो सैयद दाऊद गज़नवी ने उस बच्चे से कहा कि उन्हें कहिए कि इंतज़ार कीजिए, मैं वज़ाइफ में मसरूफ़ हूँ। वो आज पौन घंटे के बाद जब वापस आए तो कहने लगे कि मैं जब आप आए थे, मैं बड़ी सरकार के दरबार में हाज़िरी दे रहा था, इसलिए मैं लेट हुआ। सदर अयूब मुस्कुरा के खामोश हो गए। साहिबो मौलाना सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह कायदे आज़म के उन साथियों में से थे जिन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हुसैन अहमद मदनी जैसे मुसलमान रहनुमाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिनको कांग्रेस वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते थे। साहिबो सैयद दाऊद गज़नवी बड़े धीमे मिजाज के आदमी थे। मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी ने एक मज़मून जिसका उन्वान था इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, उसमें लिखा था कि एक मरतबा सैयद दाऊद गज़नवी मौलाना अहमद अली लाहौरी से मिलने के लिए उनकी मस्जिद में गए। शाम का वक्त था, जब वो वज़ू कर रहे थे तो मौलाना लाहौरी साहब अपने साथियों से कह रहे थे
کہ یہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ہم اہل سنت مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج آپ ان کی تعریف قلب کے لیے آپ نے بلند آواز میں آمین کہنی ہے، اور تاکہ ان کو محسوس نہ ہو۔ دوسری طرف دیکھیے سید داؤد غزنوی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہر روز اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، لیکن آج مصلحتاً آپ ذرا آہستہ آواز میں آمین کہیے تاکہ ان کو محسوس نہ ہو۔ جب مولانا احمد علی لاہوری جماعت کروا رہے تھے تو انہوں نے الٹ معاملہ دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد وہ جب پیچھے مڑے تو سید داؤد غزنوی کی طرف دیکھ کر مسکرائے کہ کیا سما ہے، آپ کے ساتھی کچھ اور کر رہے تھے اور ہمارے ساتھی آپ کی خاطر کچھ اور لہجے میں آج آمین کہہ رہے تھے۔ تو اس طرح کی زندگی گزار کے وہ 1895 میں پیدا ہوئے تھے اور 1963 میں 68 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ صاحبو ان کی اولاد بھی بڑی قابل نکلی۔ سید ابو بکر غزنوی جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر تھے، 1965 اور 66 میں ریڈیو پاکستان سے وہ اپنا پروگرام پیش کیا کرتے تھے۔ وہ فیض احمد فیض کو بڑے مزاحیہ انداز میں کہا کرتے تھے، آپ تو فیض احمد فیض ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ شاعر بے فیض ہیں، اس لیے کہ آپ کی شاعری میں ایک بھی نعت شامل نہیں ہے۔ فیض احمد فیض بڑے اچھے انداز میں مسکرا کے آگے بڑھ جاتے۔ صاحبو سید ابو بکر غزنوی 1975 میں مولانا کوثر نیازی کے ساتھ برطانیہ گئے اور زیبرا کراسنگ سے ہٹ کر سڑک عبور کرتے ہوئے وہ شدید زخمی ہوئے۔ 2 دن تک وہ موت و حیات کی کشمکش میں رہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس طرح یہ ایک بہت قیمتی انسان اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لیا، اور شاید یہی رضائے ربی تھی۔ صاحبو سید ابو بکر غزنوی کے کچھ اور بھائی بھی ہیں، جن میں پروفیسر ڈاکٹر یحییٰ غزنوی باکمال قسم کے پروفیسر ہیں، سید عمر فاروق غزنوی، سید غزالی غزنوی، یہ ان کے بھائی ہیں۔ صاحبو ان کے بیٹے ڈاکٹر جنید غزنوی PhD ڈاکٹر ہیں، اور آج کل مدرسہ تقویت الاسلام کے یہ نگران ہے۔ ڈاکٹر جنید غزنوی پروفیسر ابو بکر غزنوی کے بڑے قابل فرزند ہیں، جو ATV کے پروگرام میں میزبان ہوتے ہیں۔ وہ ان کے مدرسہ تقویت الاسلام لاہور کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں، اور اپنے خانوادے کے چشم و چراغ ہونے کے ناطے ان کے ترجمان بھی ہیں۔ تو اس طرح میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سید داؤد غزنوی واقعی اسلامی تاریخ کے عظیم ہیرو ہیں، اور تحریک پاکستان بھی ہمیشہ ان کو تحریک پاکستان کے صفحات ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔